Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Kasi nahunong tungod sa hulga sa pagpangatake. Driver nga mibangga sa traffic enforcer at ubangan sa Cebu Provincial Capitol Building. Gipatawag sa LTO-7. Pagbalanse sa supply gikan sa power plants ug demand gikan sa mga konsumidor. Gisubay. Nagakonsolasyon nga mihatod og lubong. Napusilan. Sospetsado. Misibat. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan, maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballas Tecling. Kini ang Sayre 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archibal mihangyo sa publiko nga magpabiling kalmado ug likayan ang mga sayop nga impormasyon sa online. Apektado ang klase sa kapribadong tunghaan karong adlaw human makadawat og mensahe sa giingong pagpakatake ngadto sa mga estudyante. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nahunong ang klase sa mga tinunaan sa Cebu Eastern College sa Dakbayan sa Sugbo. Human nakadawat og hulga nga adunay giingong pagpang-ataking mahitabo sa classroom. Daling miresponde ang mga sakop sa kapulisan. Human nakadawat og sumbong gikan sa mga nakabasa sa mensahe. Human sa subsub nga verification tali sa kadagkuan sa tunghaan og mga responders, diha nila nahibaw-an nga adunay nagpadaog mensahe pinaagi sa social media mahitungod sa posibleng shooting alarm sa sud. Padayong gisubay sa mga tinugyanan sa balaod ug kadagkuan sa Cebu Eastern College kung kinsa ang nagpost sa maong mensahe nga may resulta sa kaguliyang sa mga estudyante ug ubang kawani. Negatibo usab sa bisan unsang explosives ang palibot sa tunghaan human sa subsub nga pagsusi sa sakop sa kapulisan. Tungod niini, mipahinumdom si Mayor Nestor Archibal sa publiko nga magpabiling kalmado og dili magpataka og share sa mga sayop nga impormasyon. Matud sa gipadang pamahayag, nagpabiling nag-una sa mga priority sa syudad ang tumang kaluwasan sa tibuok education sector. Mitambag usab si Archibal nga magsalig lang sa mga official advisories gikan sa mga otoridad aron magpabiling luwas ang tanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nagpabilin sa full alert status ang mga sakop sa kapulisan ug kasundaluhan sa kauluhan nunod sa nagpadayong rally sa Iglesia ni Cristo sa Manila. Gibantayan nila ang protestang gipaygayon sa liwasang Bonifacio nga gitambungan sa gatusan ka mga sakop sa INC. Mato di PNP spokesperson Colonel Allen Reyco nga gipatuman sa mga kaubanan ang maximum tolerance aron dili mosangpot sa dakong kaguliyang ang maong panagtapok. Ana-ana si katulong adlaw ang protesta sa maong religious group tungod sa kasong ipasaka sa ombudsman batok ni Senador Rodante Marcoleta. Kagabi mibutiyag si Marcoleta nga andam nang magpapriso aron lang mupatigbabaw ang kamatuoran mahitungod sa higihulagway niyang kahiwian sa kasamtangang administrasyon. Nakadawat ang Metropolitan Cebu Water District og dugang supply sa tubig gikan sa water desalination plant sa lungsod sa Cordoba. Giapod-apod sa isla sa Mactan sa Cordoba Corporation ang pasiuna nga 5,000 cubic meters nga tubig ngadto sa MCWD aron maggamit ngadto sa Kabalayan. Sa gayon nga operational na ang desalination plant sa Cordoba, makasupply ngadto sa MCWD og hangtod 20,000 cubic meters nga tubig matag adlaw. Dako og tabang alang sa water district ang mao nga dugang supply sa tubig aron mas
ngandaman pa ang posibleng epekto sa El Nino phenomenon dinhi sa nasod. Matod sa General Manager nila nga si Attorney John D.X. Lapid, nga resulta kini sa nahimong tinabangay sa MCWD og mga kompaniyang mitagad sa panginhanglanon sa matag konsumidor. Cebu People's Action Center kung SIPAC formal nang gitapos isip usa ka programa ug buhatan sa Kapitolyo. Nagpasalamat ang maong buhatan ngadto sa ilang mga natabangan. Ang kasayuran hatod ni RV Veloso. Pormal nga gipahibaw sa kagamhanan sa probinsya sa Subo nga giwagtang na niini ang buhatan sa Cebu People's Action Center kun SIPAC. Kay numduman nga namugna kini gumikan sa usa ka Executive Order number 83 sa series of 2025 nga gibutang direkta ubos sa opisina sa gobernador ug gihimo alang sa centralized nga komunikasyon, mas duol nga pagdumala sa mga reklamo ug mekanismo sa feedback sa probinsya. Lakip na ang papel ni ini isip 888 Citizens Complaint Center sa probinsya. Una nang nangatarungan ang Hunta Provincial nga kung walay ordinansa nga formal nga nagduma sa umaong opisina. Ang SIPAC dili legal nga makagahin og stand-alone nga budget para niini. Ang SIPAC naglungtad isip usa ka programa ubos sa PIO, dili isip usa ka opisina nga adunay kaugalingong kawani, mandato o istruktura sa organisasyon. Kay nimduman nga nadesisyonan sab kini sa Hunta Provincial nga tangtangon ang budget sa mga opisina alang sa 2026 ug ibalhin ang 14 milyones ka pesos nga pondo sa orihinal niining gigikanan sa buhatan sa gobernador. Ang SIPAC nahimo kining dangpanan sa kadaghanan, ilabi na sa panginahanglan sa medikal ug buryal nga nanginahanglan usab og tabang, lakip na usab ang mga sumbong nga gihatagan og pagtagad ubos sa mga nagduma niini sa probinsya. Bisan pa man niini gipadangat hinuon sa buhatan ang ilang pagpasalamat sa tanang misalig ug misuporta sa maong programa. Subay niini alang usab sa mga nagkinahanglan og tabang, mahimo nang moderekta sa Provincial Social Welfare Office kun PSWDO. RV Veloso, CCTN News. Gipailawom na sa deputation training gikan sa LTO 7 ang 76 ka mga sakop sa otoridad sa Tagbilaran City, Bohol aron i-deploy sa karsada. Gilangkuban kini sa mga sakop sa kapulisan, traffic personnel o ubang kawani sa LTO aron pagbadlong ngadto sa mga driver nga nagmalapason sa mga lagda sa trapiko. Isip mga LTO deputized personnel, gitahasan sila sa pagsita o pagluwat og citation ticket ngadto sa mga driver nga mga palahubog og tigamitan og drugas. Giabagan sa ahensya ang deputized personnel sa basic first aid training aron na matabangan ang mga motorista nga madisgrasya diha sa karsada. Gawas nga gipasabot sila sa mga mahinungdanong balaod sa trapiko, gitudloan usab sa LTO 7 ang mga otoridad sa Tagbilaran City unsaon paggamit sa alcohol breath analyzer test. Gitahasan nila Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan ang City Engineering Office nga humanon ang mga proyekto nga gipunduhan ubos sa Special Education Fund. Mato ni Chan nga kinahanglang mahuman ang mga school infrastructure projects sulod sa gitakda niyang panahon human masayod sa nahimong dagan sa katukuran. Tungod niini mukuha ang mayor ug dugang engineers, draftsmen ug estimators. Sila musubay sa dagan sa matag proyekto sa dakbayan alang sa paspas niyang katukuran. Dugang pa ni Chan nga kinahanglang dili mausik ang pondong gitagana sa Special Education Fund alang nasa kaayuhan sa mga magtutungha. Mosunod, driver nga mibangga sa traffic enforcer atubangan sa Cebu Provincial Capitol Building gipatawag sa LTO 7. Kana ug daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Gugma mo, paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad na og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga andam mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome.
At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrek ng mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong padayong gisubay. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCGN. It was 1962, kaya already 42. Nakatrato siyang kano nga ang height 6 feet 2. Max Orban, na tao ug midako sa Subo, nakahuman og high school sa University of Southern Philippines ug mikuhag machinery course sa Cebu School of Arts and Trade. Mas nailhan sa iyang mga awit nga pasiaw. Apan si Max Orban nagsugod isip usa ka seryosong mga awit niadtong 1960s. Carmela, dungga kining nagsangudi, kay dadon ko ikaw sa himaya dayo. Bukalista sa usa ka banda ug mitukal sa Japan, Vietnam ug uban pang nasod. Hangtod karon si Max Orban padayong milingaw sa mga mahiligon sa novelty songs. Apan wa niya talikdi ang una niyang gugma, ang harana. Max Orban, Garbo sa Subo. Subo ano ni? Ulang pagkatahong mo, ang magasudong kanimo daway kabuo. Balik sa ato mga balita, driver nga mibangga sa traffic enforcer at tubangan sa Cebu Provincial Capitol Building gipatawag na sa LTO-7. Gitambagan na usab sa syudad ang maong kung gitabangan na usab sa syudad ang maong enforcer gikan sa pagpatambal hangtod na sa pagpasaka og kaso batok sa driver. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. May paggawas og SOCOS order ang Land Transportation Office 7 ngadto sa driver sa SUV nga nakabangga ngadto sa traffic enforcer sa Cebu City Transportation Office at tubangan sa Kapitolyo. Matod sa giluwatang mando gikan ni LTO-7 Director Attorney Wendell Dinglasan at dunay tulubagon ang driver tungod lang sa diretso nga pagmaneho inay nga tabangan ang nabanggaan niyang enforcer niadtong Miyerkules sa buntag. Mag-atubang ang driver og kalapasan sa Republic Act 4136 o Land and Transportation Code gumikan sa reckless driving ug improper person to operate a motor vehicle. Gimanduan ni Dinglasan ng driver nga mopatim-aw karong Lunes, Hulyo 6 sa buntag aron makapanalipod siyang kaugalingon. Gipamtangan usab og 90-day preventive suspension ang iyang driver's license subay sa nagpadayong investigasyon. Kini na ang nimong lakang karon sa LTO-7 human nakigalayon ang Cebu City Government ngadto kanila o gigamit ang CCTV footage isip ebidensya. Sa laing bahin, gitabangan ni Vice Mayor Tommy Osmeña ang maong traffic enforcer nga kasamtangang nagpaalim sa tambalanan. Giabaga sa dakbayan ang pagpa-ospital ngadto sa enforcer nga si Javan Verano human nakaangkon og angol sa lawas. Mipaambit usab si Osmeña nga motabang ang usa ka pro bono lawyer aron paghikay sa kasong kriminal nga ipasaka batok sa driver. Gikustodiya una sa kapulisan ang maong SUV driver human kini miangkon sa maong hitabo. Gian Navarro, CCTN News.
Land Transportation Franchising and Regulatory Board giawhag nga momando sa transport network companies nga magbutang og discount feature sa mga mobile app para sa vulnerable sector. Gipasabot nga maong ride-hailing app ang usa sa gigamit nga transportasyon sa publiko. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Giawhag sa Konseho sa Syudad sa Mandawi ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB nga mopatuman og sistema alang sa transport network companies nga mopatuman sila og discount feature alang sa mga senior citizens o persons with disability sa ilang ride-hailing mobile application. Gipasabot ni Konsehal Carlo Fortuna nga walay nakabutang nga discount alang sa mga PWD og senior citizen sa mga mobile app sa maong mga sakayan. Matod ni ini nga ang mga ride-hailing app ang usa na sa sagad gamiton sa publiko sa ilang pagbiyahe apan walay gitanyag nga discount susama sa ubang transportasyon. Kana sila, there are public utility vehicles, di ba? So, they're required to provide the 20% discount to senior citizens and PWDs. So, kinahanglan i-required yun sa LTFRB na it's easier for the senior citizen and PWD to secure the discount. Matod sa konsehal nga mahimong sundon sa mga ride-hailing application ang sistema sa mga airline company ug hotel booking platforms. Di nakabutang ang pangutana kung ang user senior citizen o PWD. Diin kinahanglan ang pag-upload sa ilang valid ID aron otomatikong mamino sa ang diskwento sa ilang plitihan. Matod ni ini nga kung adunay ipuno nga feature sa mobile app, masayo na alang sa mga kwalipikadong pasahero ang pagkuha sa ilang diskwento. Matod ni Fortuna nga ang ride-hailing app adunay mga motorsiklo ug mga auto nga pilian sa sakyan sa publiko. Mary Rose Sagarino, CCTN News. National Grid Corporation of the Philippines naglaom sa normal nga sitwasyon o kondisyon sa Visayas Grid subay na sa pagbalik sa operasyon sa energy unit niini. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Gilauman sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP ang paglambo ngadto na sa normal nga sitwasyon o kondisyon sa Visayas Grid subay sa pagbalik sa operasyon sa Panay Energy Development Corporation kun PEDC Unit 3. Ang Visayas Grid gipaubos kini sa yellow alert sa makadaghang higayon sukad niadtong Mayo 12 tungod kini sa forced outages sa mga generating units gikan sa nagkadaiyang major coal-fired power plants. Kini mo'y gipaybaw ni Amado Otara III, ang Senior Supervisor Network Operations sa NGCP Visayas. Yung kasi, the problem actually lies on the balance of supply and demand. So kung kulangin tayo ng supply, doon tayo magkaroon ng problema. However, since unti-unti nang bumabalik yung mga planta, patapos na yung mga ginagawa doon, we could say that we are directed towards going back to normal. When we talk about going back to normal, we mean yung wala ng yellow at saka red alert. Yes, sir. Tinuon giangkon sa NGCP nga ugaling dunay mga himuon nga maintenance, gilauman nga dunay mga scheduled outages. Gipasalig hinuon sa NGCP nga bisan pa man niini, aduna sila giandam nga mga contingency plans aron nga makapadayon ang pag-transmit sa Visayas. Gipasabot ni Otara nga ang Visayas kasamtangan kining nagsalig sa import power sa Luzon. Una nang gipasabot usab sa NGCP nga ang yellow alert status sa Visayas Grid makaapekto sa alas 3 sa hapon hangtod na sa alas 9 sa gabi tungod kay dili pa igo ang moabot sa kapindos mil nga capacity sa contingency requirements niini samtang nagkataas ang demand. Gipaningkamutan sa NGCP nga mahuman na ang proyekto niini sa Cebu Lapu-Lapu Transmission Line ug substation sa Disyembre sa sunod tuig nga makabenepisyo usab sa taas nga demand og transmission congestion sa lalawigan sa Sugbo ug islas sa Mactan. RV Veloso, CCTN News. Pagbalanse tali sa supply gikan sa mga power plants ug demand gikan sa mga konsumidor, hugot nang gisubay sa National Grid Corporation of the Philippines. Subay kini sa ilang pagpangandam sa mahimong epekto sa El Nino phenomenon. Ang kasiran hatod ni Gian Navarro. Gisiguro sa National Grid Corporation of the Philippines NGCP nga magpabiling stable ang supply sa kuryenteng mahatag ngadto sa demand nga gipangayo gikan sa mga tiggamitan niini. Ilabi na nga gibantayan sa power grid ang mamahimong epekto sa strong El Nino kung diin. Matod sa Pag-asa, matagamtaman sa Pilipinas gikan sa katapusang quarter ning tuiga hangtod sa yung bahin sa tuig 2027.
Mato di Engineer Amado Otara III nga kinahanglang bantayan sa power grid ang seguridad o kalig-on sa nahimong transmission sa kuryente gikan sa nagkadaiyang mga planta kung mausban man ang taas nga demand o kalit kapag kapaong sa mga planta sa kuryente susamang lakang ang ilang himuon. Apil nini ang pagpatuman sa yellow alert status o rotational brownouts. Since hindi naman talaga natin maiwasan na yung planta talaga magsha-shutdown sila because they also have their annual preventive maintenance schedules, we also cannot deprive them of that schedule. Because if they will not shut down their plants for maintenance purposes, we will still be the one to suffer. May numdumang miabag ang mga pribadong institusyon ngadtong ting-init pinaagi sa Interruptible Load Program nga gitanya gikan sa mga power utility companies. Apan mipahimangno si Attorney Cynthia Perez Alabanza sa NGCP nga dili garantiyang makahatag og kahupay ang ILP ngadto na sa mga yanong tigamitan og kuryente. If we have to rely on ILP, that means that just underscores how little supply there is left in the system. Number two, that comes at a cost. That is not free for us consumers because the big businesses that will run their generators instead of pulling from the system, they will have to be compensated. Aron kalikayan ang posibleng kalit nga shutdown sa power grid, sa igayong masinati ang El Nino, pakusgan pa sa NGCP ang ilang plano ug dugang pa mga pagpanganda. Mipasalig usab sila nga imong epektibo ang ilang forecasting bahin sa kahimtang sa supply ug demand sa kuryente. But we have to be very careful such that the schedules of these plants should be properly balanced kung kailan yung mababa yung demand. And another very important consideration is kung kailan yung pwede tayong makakuha ng power from Mindanao and Luzon. Tian Navarro, CCTN News. Giyauhag ang mga tunghaan, komunidad ug bisan ang mga pribadong institusyon sa regular nga pagpahigayon og general clean-up drive. Kini subay na sa tinguhang pagpugong sa pagsaka sa kaso sa dengue, ilabi na sa panahon sa ting-uwan. Ang resolusyon ni Konsehal Kevin Cabahog nag-auhag sa tanang sektor sa syudad nga magtinabangay ilabi na sa pagtangtang sa mga posibleng itluganan sa lamok pinagi sa kanunay nga pagpanglimpyo palibot diha sa dakbayan sa Mandawi. Giyauhag ang 27 ka mga barangay sa Mandawi nga siguradong pag-activate sa ilahang dengue task force aron mapatuman og mga lakang batok sa dengue diha sa komunidad. Makigalayon usab sa mga buhatan sama sa Department of Education, Mandawi City Health Office, Department of General Services, ingon man sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry alang sa dugang aksyon. Gipangatagan og hard hat ang 7 ka mga eskwelahan sa syudad sa Mandawi nga ipagamit sa mga estudyante ug mga magtutudlo panahon sa emerhensiya. Moabot sa 5,000 ka safety hard hat ang pasiunang gitugyan sa mga tunghaan sa turnover ceremony gipahigayon sa Mandawi City Central Elementary School. Subay usab kini sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month. Giplano sa syudad nga mupalit og dugang 15,000 ka hard hat nga ipang-apod-apod sa mga pampublikong tunghaan sa syudad sa pakigtambayayong sa Department of Education kun DepEd Mandawi City Division. Tinguhang makatabang kini nga maandam ang eskwelahan kung adunay kalamidad ug makatubag sa nagkalain-laing emergency sama sa linog. Mosunod, taga-konsolasyon nga mihatod og lubong, napusilan, sospitsado, misibat. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47.
po ang programa na hatid sa inyo ng OzoneMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma, Dok. Pero unsa ba gyud ka vague, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon, dinhi lang sa CCTN Channel 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if
told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Saving all my kids just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown. And I don't think you're right to put him down. Since I kiss me, let me live so wide. The things that bothers me is living like a fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Balik sa ato mga balita, taga-konsolasyon nga mihatod lang unta og lubong sa iyang kaila nga namatay diya sa samang sa Karita ang napusilan sa nag-away nga mga lalaki sa diyang padung na sila mamauli. Responsable nga daling nisibat human sa insidente. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Lalaki nga mihatudlan og lubong sa iyang kaila sa sulod sa samang sa Karita ang napusilan human kini miuwang sa nag-away alas 3:20 kagahapon sa hapon sa barangay Karita sa Dagkay Sugbo. Ang biktima gila nga si Junri Piscador, 25 anyos, laborer, taga Purok Bayabas, barangay Garing, lungsod sa Konsolasyon. Ang suspitsado gila sa mga saksi nga si Ninyo Ilaya, hingkod ang pangidaron nga residente sa sitio Kalapukan, barangay Karita sa sulod sa Sugbo. Sa investigasyon sa Mabulo Police Station base sa pamahayag sa biktima nga naa sa sulod sa Cebu City Medical Center nga mihatod sila sa lubong sa ihang kaila sa samang sa Karita. Sa dihang padung na sila nga mamauli, nakita niini nga dunay nagsinumbagay nga mga batanon nga giilang nga silang Ninyo Ilaya ug usa ka alias Jan. Miuwang ang biktima nga si Pescador apan sa diha nga mibunot sa iyang armas si Ilaya kay iyang posilon si alias Jan. Si Pescador na hinuon ang naigo sa walang paa niini. Daling gidala ang biktima sa CCMC aron matambalan ug naa kini sa luwas nga kahimtang. Human usab sa insidente naglumpa sa pagpanagan ang suspitsado ug ang biktima pagawa sa samang. Sigon sa mga investigador nga wala pa nila masayri kuno sa hinungdan nga nung nagsinumbagay silang Ilaya og si alias Jan. Apan na nakapusil, doon na record sa Mabulo Police Station o parayan pa nila kining gipangita. Arnold Bustamante, CCTV News. Usa sa mga sospek sa pagrapido sa upat ka mga tawo sa barangay Kapyuan, Bukirang Dapit sa lungsod sa Argao, din usa kanila nakabsan sa kinabuhi, dadakpan sa manhunt operation sa kapulisan. Sospek nagdumili pagluwat og pamahayag sa mga investigador. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Nadakpan ang usa sa mga suspitsado sa pagpusil sa upat ka mga lalaki sa Purok Tambis, barangay Kapyuan, Bukirang Dapit sa lungsod sa Argao niadto nga Martes nga mikalas ni Rocky Bernabe Silada, 36 anyos ug miangol sa laing duha samtang ang kauban nini ang nakadagan. Ang nasikop sa gilusad nga manhunt operation sa Argao Municipal Police Station alas 11 kagabi gilang nga si Esteban Zamora Solis Jr., 35 anyos nga nagpuyo rasab sa mga barangay. Kanunuman nga human sa nitabong nga pagpamusil ang Argao Police Station, mihimo dayon silang investigasyon alang sa dinalian nga pagsulbad sa mga insidente pinagi sa pagdakop sa mga suspitsado nga matod sa mga saksi sa kaiso sa kaauto o sa kamotorsiklo. Nailhan sa mga nakasaksi ang usa sa mga suspek nga si Esteban nga naarap po nagpuyo sa mga barangay nga tungod ani gipahigayon dayon ng hot pursuit operation nga may resulta sa pagkasikop niini. Nasakmit sa mga operatiba ang usa ka kalibre 45 nga pistola, magazine ini nga dunay 5 ka mga bala. Matod sa usa sa mga personnel sa Argao Municipal Police Station nga doon na pay laing mga personality nga ilahang gipangita nga kauban ni Esteban nga namusil. Personal nga bangi ang usa sa gitan-o nga motibo sa kapulisan sa lungsod sa Argao, apan wala usab nila wad-a ang posibilidad nga doon kalambigitan sa illegal nga drugas ang hinungdan sa mong krimen. Apil silang gitan-aw ang posibleng panimaw sanglit ang biktima nga si Rocky Silada na bilanggo na sulod sa 5 ka tuig sa kasong frustrated murder. Una na nga mibutsyag ang mga kabanay sa biktima nga kanunay nga mamadlong si Rocky sa mga tao sa ilang barangay nga dili mosulod sa illegal nga drugas kay lisod kayo ang kinabuhi sa sulod sa presuhan. Sila nagtuo kini ang hinungdan apan ang kapulisan wala lang matod pamutan-aw niini. Sanglit mo palaong pa silang investigasyon. Kanunuman nga samtang naglingkod sa gawa sa balay silang Rocky Silada, Edsel Campaner, Anselmo Canitam og Anderson na Padilla, kalit lang nga naabot ang usa ka auto ug usa ka motorsiklo ug dayon pabusil sa makadaghang higayon. Patay dayon si Silaba samtang naangol silang Campaner ug Canitam samtang si Padilla ang wala maigo o gamikaratil kini pagdagan padayo sa mga lugar. Human sa mga insidente bisibat tayo ng mga suspitsado ug ang mga biktima gidalas tambalanan. Arnold Bustamante, CCTV News.
Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre Sayre 47. 47.